いい？連打っていうのはね、相手を確実に仕留めるように一発一発殺意を持って撃つのよ。こんな風に。楽しいわね。Escúchame. El punto de un ataque en combinación es acabar con el oponente. Cada ataque por separado debe darse con intención de matar. ¡Así! ¿No es divertido? Makinig ka. Ang mga kombinasyong atake, ginagawa yan para tuluyan ang tuldukan ng isang kalaban. Pinakakawalan ng bawat tira na may intensyong kumitil ng buhay. Kagaya na lang ito. Ang saya, hindi ba?